ताचेर वो उजो लागलो ट्रकाक तांणी वासपूस केली. पुलीसचे स्थानिक जे एक्सायज इन्स्पेक्टर आसा ताजे कडेन उलयले आणि आता जवळपास 36 वरां जावन गेली, कांयच जायना. ही प्रेस कॉन्फरन्स घेवच्या एक अर्दवर पयलीं हांव तुमचो स्थानिक इन्स्पेक्टर विक्रांत कोरगांवकर हाजे कडेन उलयलो. ताजे उपरांत एडिशनल कमिशनर गौरेश सांकवाळकर हाजे कडेन उलयलो. ताज्या उपरांत जी कमिशनर आसा एक्सायज अंकिता मिश्रा IAS ऑफिसर तिजे कडेन उलयलो. त्या वाठारांतलो जे ज्युरिडिक्शन पुलीस स्टेशन लागता थंयचो PI सचिन लोकरे हाजे कडेन उलयलो. आनी एकंदर सगळ्या कडेन उलयतकीच पिक्चर अशें क्लियर जाता की हातून कोण तरी एक पॉवरफुल मनशाचो हात आसा. आता जो ट्रक काल थंय उजो लागून जो थंय सापडलो, एक्चुअली तो ट्रक सापडूंक ना, ह्या पुलिसान तो ट्रक धरूना. अनफॉर्च्युनेटली त्या ट्रकाक कॅबिनाक उजो लागलो म्हणून तो ट्रक थंय स्टेशन जालो आनी ड्रायव्हर पळून गेलो. आता आमकां जी म्हायती मेळ्ळ्या आनी जो PIचो जो स्टेटमेंट आसा आनी एक्सायज कमिशनर जे उलयता ते कांयच मॅच जायना. आता 36 वरां जाली, एक्सायजाचे लोक सांगतात आमचे कडेन अजून ट्रक ताणें ताब्यात दिवना. पुलिसाक विचारले तो सांगता आपूण अजुनी पंचनामा करता. जेन्ना हांव स्वता उलयलो तो म्हाका सांगता ना ना चालू आसा, प्रत्येक बॉटल म्हणटा तो मेजपाक जाय, कित्याक त्या ट्रका भितर इल्लीगल सोरो सापडला. हे काही फोटो हांव तुमच्या मुखार दवरपाक सोदतां जे त्या काल घटना जी जाली. हो जर तुम्ही फोटो पळयत जाल्यार हातून ट्रका फाटल्यान तुम्ही बॉक्सां पळोवपाक शकता आणि त्या बॉक्साचेर बरयला प्रिमियम क्वॉलिटी, कांयच बरयल्लें ना. ताज्या उपरांत एक बॉक्स तातूंतले जर ओपन केले जाल्यार एका बॉक्सान थोड्यो बियरीच्यो बाटल्यो दिसता, एका हातून थोड्यो विस्की दिसता आणि तातूंतली एक बाटलेचो आमी फोटो काडलो जाल्यार ती कितें तरी एव्हरग्रीन रिझर्व विस्की आणि डिस्टील ब्लेंडेड अँड बॉटल्ड बाय एम्स्टरडॅम डिस्टिलरी. आता या गोंय राज्याच्या मुख्यमंत्र्याक म्हजो प्रश्न आसा की वो एम्स्टरडॅम डिस्टिलरी कोण? कित्याक जेन्ना हांव कमिशनरा कडेन उलयलो, ताजो सांकवाळकरा कडेन जेन्ना उलयलो एडिशनल कमिशनर, तो सांगता की ही डिस्टिलरी हांगा रजिस्टर्ड ना. आता गोंयांत ज्यो डिस्टिलरी ज्यो आसा ताका प्रत्येक डिस्टिलरीक एक एक्सायज इन्स्पेक्टर आसा जो माल तयार जाता, जो डिस्पॅच जाता हाचो फुल रिकॉर्ड त्या इन्स्पेक्टर कडेन आसता. आता हे एम्स्टरडॅम डिस्टिलरीची बाटली इल्लीगली खंयच्यान आयली आणि 36 वरां जाली. पुलीस डिपार्टमेंट इज अ फेलियर. एक्सायज डिपार्टमेंट ते कसलोच ताजेर एक्शन घेना. हांवें जो एन्फोर्समेंट डिरेक्टरेट आसा आमचो सिडेल गोन्साल्वीस हाका फोन केलो, तो फोन घेना, जस्ट टू फायंड आउट एट व्हॉट इज हॅपनिंग अबाउट द केस. सो एक्सायज डिपार्टमेंटाक तांकां कांय खबरूच ना. जर तर एक्सायज डिपार्टमेंटाच्या मनशांक विचारले त्या ट्रकाक जर उजो लागून आशिल्लो जाल्यार हो ट्रक पत्रादेवी त्रास करून वचपाचो, कित्याक आनी एक जर 20 मिनटां तो ट्रक चल्ला ही वूड हॅव क्रॉस पत्रादेवी. त्या ट्रकान जी आमकां म्हायती मेळ्ळ्या पळय, इट इज अ 12 व्हील ट्रक जाची पे लोड कॅपॅसिटी वॉज 16 टनर, म्हळ्यार जवळपास 16,000 लिटराचे तातूंत लिकर आशिल्लो. सो आमी 750 ml जर डिवायड केले जाल्यार जवळपास 21,300 बाटल्यो आशिल्ल्यो भितर सोऱ्याच्यो, इल्लीगल बाटल्यो. आणि ताची कॉस्ट जर 1000 रुपयाक जर धरत, म्हाका दिसता सोऱ्याचो चड आसतलो मरे प्रायस, एवरेज 1000 रुपयाक धरया तर 2 करोड रुपया जाले त्या ट्रकाची व्हॅल्यू. आमकां कळ्ळा की दिसाक असले इल्लीगल ट्रक 10 चल्ले म्हणून त्या चेकपोस्टा वयल्यान. म्हणजे दिसाक 20 कोटी रुपयाचो इल्लीगल सोरो त्या चेकपोस्टा वयल्यान भायर वता. म्हणजे म्हयन्याक 600 करोड रुपये जाले. वर्षाचे जर गणित आम्ही करत जाल्यार जवळपास 7,200 करोड रुपयाचो इल्लीगल सोरो गोंयच्यान भायर वता.
आता त्या ऑफिसरांक जर विचारत, पुलिसाक विचारत, तो म्हणटा तो ट्रक क्लेम करपाक अजून कोण येवना. अरे ट्रक जो आसा तो आरटीओ डिपार्टमेंटा कडेन रजिस्टर्ड नासता, ताजो ओनर कोण तो तांकां कळना. वाय दॅट ओनर इज स्टील नॉट अरेस्टेड और वाय दॅट ओनर इज स्टील नॉट इंटरोगेटेड. 2 करोड रुपयाचो ट्रक इल्लीगल लिकर स्मगलिंग गोंयच्यान जाता आणि इन्फॉर्मेशन अशें आसा की हो ट्रक गुजराताक वतालो म्हणून. सो हें आमचें डबल इंजिनाचें सरकार. एक इंजिन तयार करता, दुसऱ्या इंजिना वरून सप्लाय करता इल्लीगल. तातूंत कसलोच हांगा एक तर टॅक्स रेव्हेन्यू लुट्टाय, इल्लीगल सोरो, आणि सदांच इल्लीगल लिकर स्मगलिंग. वी ऑल नो दॅट दीस मनी इज गोइंग फॉर एंटी सोशल एक्टिविटी. आज हे तुम्ही टेररिझम म्हणा किंवा आणि कसले अँटी सोशल ऍक्टिव्हिटी, जो पैसो होता तो ह्या मार्फत होता, हे प्रूव्ह झाले आसा. सो दिस इज अ थ्रेट टू द स्टेट अँड दिस इज अ नॅशनल थ्रेट. सो गोंयचे पुलीस दोळे धापून न्हिदल्या, गोंयचो होम मिनिस्टर दोळे धापून न्हिदला, आणि म्हाका दिसता गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान आज गोंय क्रांती दीस व्हडली भाशणां दिली येतो. ताणें सांगचें पडटलें की हो सोरो तयार खंय जालो, हो सोरो खंय वतालो, आणि हे लोक कोण हातून इन्वॉल्व आसा. कित्याक ह्या खंयच्या डिस्टिलरीन, आता तुम्ही इमॅजिन करात, ताणें एम्स्टरडॅम डिस्टिलरी म्हणून तो बिनदास हाचेर स्टिकर मारता आणि ट्रकान घालून धाडटा. आणि हे आता कितली वर्सां जाली चालू आसा हे प्रकार. आणि अनफॉर्च्युनेटली त्या ट्रकाक उजो लागलो म्हणून तो ट्रक भायर आयलो ना. तो ट्रक असे कितले ट्रक पास जाता दिसाक 10 ट्रक चल्ले थंयच्यान. एक्सायज डिपार्टमेंट धरून, पुलीस चेकपोस्ट धरून सगळे हे थंय शामील आसतले, नाल्यार हे ट्रक वता कशे भायर. हो विषय दिसता तितलो सिंपल न्ही की एक ट्रकाक उजो लागलो. इमॅजिन करात की म्हयन्याक 600 करोड रुपयाचो इल्लीगल लिकर स्मगलिंग गोंयच्यान भायर वता. 600 करोड रुपया. हे करोडांनी पैसे रुपया आज इल्लीगल पद्धतीन भायर व्हरतात. हाचे कसलेच ह्या सरकाराचे जस्टिफिकेशन ना. एडमिनिस्ट्रेशन इज फेलियर. पुलीस डिपार्टमेंट आपल्याक जाय ते करतात. दुसरे हांवें जेन्ना पुलिसाक आणि एक्सायजाक विचारले, आता मजा अशी की तो सांगता की आपल्याक पंचनामा करून प्रत्येक बाटली म्हणतो मेजपा जाय. आता फॉर युअर इन्फॉर्मेशन हांव गोंयच्या जनतेक सांगपाक सोदता की एक्सायजाचे लोक येवच्या पयलीं पुलिसांनी दुसरो ट्रक हाडून तो माल दुसऱ्या ट्रकान घालून व्हेलो. कितें गॅरंटी की आनी तातूंतलो माल अर्दो आनी खंय पावयलो नासतलो. आज पुलीस डिपार्टमेंटान जेन्ना पुलिसाक कळ्ळें की बाबा हातून सोरो आसा, इल्लीगल सोरो आसा, वाय एक्सायज डिपार्टमेंट वॉज नॉट कॉल्ड. And who authorized the police to transfer the illegal liquor to another truck and dispatch it? हाजे म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्यान स्पश्टीकरण दिवपाक जाय. फाल्यां समज जर इमॅजिन करात त्या ट्रकान आरटीएक्स जर तर आशिल्ले जाल्यार होच सरकाराचो व्यवहार आसता आशिल्लो किंवा होच तांचो एटिट्यूड आसता आशिल्लो. 36 आवर्स जाले एका ट्रकान इल्लीगल लिकर स्मगलिंग थंय सापडटा आणि पुलीस डिपार्टमेंट बिनदास आमी पळयता कांयच करना. एक्सायज डिपार्टमेंट सुशेगाद न्हिदला. त्या एक्सायज इन्स्पेक्टराक विचारल्यार ताजे कडेन कांय उतरां ना. ताका विचारलें बाबा तुजें चॅकलिस्ट कितें, वॉट इज युअर मेकॅनिझम. समज ह्या ट्रकाक उजो लागून आशिल्लो जाल्यार तूं कसो धरता आशिल्लो. ही इज क्लूलेस. When I spoke to the commissioner, she is saying, नहीं ये पुलिस का काम है. I will speak to SP North. After 36 hours, the commissioner of excise is telling me that I will speak to police SP North. म्हणजे 2 कोटी रुपयाचो इल्लीगल सोरो एका ट्रकान सापडटा आणि एक्सायजचे सगळे पदाधिकारी न्हिदल्या. And when we intervene after 36 hours, she is saying I'll talk to SP North. So हो एटिट्यूड या सरकाराचो जाल्लो आसा. आज मुद्दामून गोंय क्रांती दीस आमच्या फ्रीडम फायटरांनी आमचे जीव सुखी आसचे म्हणून आमकां सालाजाराच्या डिक्टेटरशिपांतल्यान भायर काडले. पूण आज हे भारतीय जनता पार्टीचे डबल इंजिनाचे सरकार असले इल्लीगल लिकर स्मगलिंग करता जाचो पैसो एंटी सोशल एक्टिविटी वता. आज हांगा बेसिक नेसेसिटी आज ह्या सरकारा कडेन पैसे ना आणि हांगा म्हयन्याक 600 करोड रुपयाचे हे स्कॅम चल्ल्या. सो वी डिमांड
that the government and the chief minister has to come out and give us a clarification to the people of Goa की ही डिस्टिलरी कोण, वो सोरो खंय तयार जालो, वो सोरो खंय वतालो, and why it took 36 hours for police department and excise department still has not taken the custody of the truck, still has not taken the custody of the material which was there in the truck, which is illegal, which they are only saying that it is illegal. When I spoke to them, they said that it is illegal. So when प्रत्येक डिस्टिलरीक जर तर एक इन्स्पेक्टर नॉमिनेट केल्लो आसा जाल्यार हो सोरो खंयच्या इन्स्पेक्टरा कडल्यान आयलो, सगळे सॅक करपाक जाय तसल्या इन्स्पेक्टराक. A thorough inquiry has to happen on this. If the government is saying that we have deployed individual inspector for individual distillery, जाल्यार हे फेक डिस्टिलरींतल्यान आयले खंयच्यान? फाल्यां गोंयांत तशें जाल्यार इल्लिगली आरडीएक्सूच तयार जाता आसतले. जर तर आज इल्लिगल जर तर सोरो ट्रकांतल्यान वता, what is, why we should not say that गोंयान आरडीएक्सूच तयार जाता म्हणून? So I think this is a big national threat, this is a big state threat which I think the scam is running into thousands of crores. आम्ही एक सिंपल मॅथमॅटिक्स जर केले, 2 करोडाचो व्हॅल्यूचो एक ट्रक विच आय एम कन्सिडरिंग 1000 रुपीज, जे कोण हातून जांकां चड म्हायती आहा तांणी ऑलरेडी कॅल्क्युलेशन केला आसतले. हांव फक्त 1000 रुपयाच धरता एका बाटलेची कॉस्ट इलिगल म्हणून. 2 करोड रुपये जाला मरे एक ट्रकाचो व्हॅल्यू. 10 ट्रकाचे 200 करोड रुपये जाले, सॉरी 20 करोड रुपये जाले दिसाचे. म्हयन्याक 600 करोडाचो इलिगल सोरो चल्ला गोंयच्यान. सो वॉट दिस गव्हर्नमेंट इज डुईंग? आय थिंक दिस इज अ सिरियस इशू. द गव्हर्नमेंट हॅज टू कम आउट क्लीन बिकॉज ऑल द मनी which is generated from illegal liquor smuggling, we know that it is going for anti-social activity. This is a national threat, it is a state threat. I think we demand that by next 12 hours, by tomorrow, the government has to come clean on this. If they fail, then we will be forced to get out and to demand that what has to come out. We were actually supposed to get out today, but then we thought की आज गोंय क्रांती दिन, आयच्या दिसा आमच्या फ्रीडम फायटरांनी स्ट्रगल करून आमकां इंडिपेंडन्स दिलें, आमकां लिबरेशन दिलें. सो म्हाका दिसता हो आमचो डिमांड एक्सायज डिपार्टमेंटाक, पुलीस डिपार्टमेंटाक फाल्यां मेरेन गोंयकारां मुखार तुमी एक क्लियर दवरचें पडटलें की हे जे इल्लिगल पद्दतीन जे ट्रक वता ते खंय वता, खंय तयार जाता, हो पयसो खंय चल्लो आनी हातून कोणाचो हात आसा. ना जाल्यार कमिशनरान क्लीन येवचें. And the way the entire department, I am telling you because I have spoken to the entire people in the system, right from the inspector to the deputy commissioner to the commissioner to the police. I have personally spoken to these people. So I find there is something fishy. Excise department, police department coordination ना, ते म्हणता अजून आमच्या ताब्यान दिलो ना. So I think this is a big scam and we demand that by tomorrow both the department has to come out clean. आज मेरेन पुलिसान कसलो स्टेटमेंट दिवना त्या ट्रकाचे कितें जालें. Excise department has also not come out openly and given a press statement on the issue, which is a very serious issue in nature. It is not about एक ट्रकाक उजो लागलो. तुम्ही आता इतली व्हडली म्हायती काडल्यात, तुम्ही कोणाक दुबाव आसा, दोनूय डिपार्टमेंट सीएमा कडेन आसा. न्ही हांवें कितें सांगलें तुका की आमी फाल्यांचो मेरेन टायम दिता. आमकां आनीकूय म्हायती खूब मेळ्ळ्या. आमी सकाळच्यान हातून खूब शोध लायला. ह्यो बाटल्यो कसल्यो, ह्या बाटल्यांचें नांव कितें, कोणाचें घातलां, दिसाक कितले ट्रक चल्ले, एका ट्रकाचो व्हॅल्यू कितें. ट्रक गोंयचो काय? What truck was registered in Nagaland? NL, I think that truck is. That police has to come out. No, I am not the spokesperson of police department. 36 वरां जाली. Why the Goa State Police Department is not coming out with a statement, press statement? 2 करोड रुपयाचो सोरो इल्लिगल स्मगलिंग जाता तो धरता आनी अजून काय स्टेटमेंट येना, अजून एक्सायजाचेर काय उलयना. कित्याक उलयना म्हणल्यार हातून कोणा तरी तो हात आसचो जालना. दोनूय डिपार्टमेंटां मुख्यमंत्र्या कडेन आसा. मुख्यमंत्र्याक येवनी मरे स्पश्ट. आज तो थंय बसून कित्याक उलयता. 14 वर्सां काँग्रेसीचें परत नांव काडटा. तुज्या राजवटीन तुवें 6 वर्सांक गोंय काबार केलें ताचेर उलय. सगळे गोंयचे जनतेक खबर आसा की गोंय जर तर आज कोणें राखून दवरलें तें काँग्रेस पक्षान दवरलें. प्रत्येक गोष्टीर पॉलिटिसायज करप न्ही रे.
आज गोंय क्रांती दिसा तूं थंय भाशण दिता काँग्रेसीक लागून 14 वर्सां डिले जाले म्हणून. तुवें अजून लज तुका की त्या फ्रीडम फायटराच्या प्रेसिडेंटान थंय येवन सांगलें की लॉ अँड ऑर्डर इज एट कोलॅप्स. तुझे जे गव्हर्नमेंट ऑफिसर आसा तांचे भितर डिसिप्लीन ना, मंत्री आसा तांचे भितर डिसिप्लीन ना, हे ताणें स्पश्ट उलयला मरे थंय. दीस सच अ बिग इन्सल्ट. जे फ्रीडम फायटरांचे जे फॅमिली आसा तांकां जॉब दिले ह्या सरकारान, ते आन्सर करचे आशिल्ले. नाका आशिल्ले शाखान शिकिल्ले रॉंग हिस्ट्री गोंयकाराच्या मुखार धरू नाका. 14 वर्सां डिले जाले, डिबेट करुया आमी हाचेर. आय विल टेल यू द फॅक्ट्स इफ यू डोंट नो. पॉलिटिशियन इन्वॉल्ड आसता हितून हातून सी जेन्ना अशें 600 करोड म्हयन्याक 7,000 करोड वर्साक जेन्ना हो स्कॅम जाता इलिगल पद्दतीन, दिस इज अ फूल सिस्टम विच इज इन्वॉल्ड. सो वी थिंक दॅट बिग फिशीज आर इन्वॉल्ड इन दीस. We have certain information that Haryanache thode log are involved in this, but I don't want to reveal now. Let the department, let the police department come out with a press statement. 36 वरां जाली मरे आता. 36 वरांत ओनर कोण तो मेळना, आरटीओ कडेन रजिस्टर्ड ना तो ट्रक, ओनराचो एड्रेस मेळना, ड्रायव्हर धांवून गेलो म्हणटा. हा म्हणजे तो ट्रक क्लेम करपाक कोणूच येवना. Amit Bab, this is in the recently any political party ने raise केला आणि they also alleged extent of scam going to 6-7,000. त्यांनाच्या नाता किती ऍक्शन झाले जे तुम्ही you all also keeping a close eye on this. Our team from Pedne actually is keeping a close watch because Aam Aadmi Party jenna ulshay kadillo, it was at the other checkpost where officer was caught and Karnataka was come out. Now this is a different route where separate set of trucks and separate set of liquor is going to Gujarat. जे ड्राय स्टेट पळय म्हणटा जातून तांचोच सरकार आसा, वेर डबल इंजिन हांचेच आसा. सो थंय इफ यू रिमेंबर 1 month back we had come out with a case where in Pisurle industrial estate एका डिस्टिलरी तुगेले बेवरेजीसाचे युनिटान थंय डिस्टिलरी जाता म्हणून विथ आवर MLA कार्लूस वी हॅड एक्सपोज्ड इट. सो वी आर सस्पेक्टिंग प्रॉब्ली हें थंय जालां आसतलें. सो लेट द गव्हर्नमेंट कम आउट विथ दीस वॉट इज द एक्चुअल फॅक्ट बिकॉज दिस इज अ व्हेरी सिरियस मॅटर विच कॅन बी अ थ्रेट टू द नेशन. बिकॉज दिस मनी विच इज rooted through such activities, everybody knows it is going for anti-social activity. So आज प्रत्येक नागरिक या देशाचो जर तर आमकां आज भंय आसा जाल्यार this government is at complete failure. And today the freedom fighter themselves have told the government on their face. हाज्या व्हडली लज आसा. एक्साइज कमिशनर पयलो जबाबदार. See, what information I got is excise commissioner, I think she was on leave, on maternity leave, which she has come back, I think recently rejoined Nalati. Let us see, let us wait and watch. We know more facts. I am waiting that they will come out with more facts tomorrow. We expect that police department and the excise department will tell the people of Goa the truth. If not, then we will tell the truth. आता 36 वरां जाली हाचेर कोणूच उलयना. नाजाल्यार पुलीस बाकीचे कितें जालें जाल्यार थंय 40 किलो गांजा धरल्यार रोखडे प्रेस घेता मरे ते. हाचेर कितें उलयना. हातून कोणा कोणाचो हात आसा, कोणी केस दामपा सोदता, हे सगळे येवनी भायर. आता सी आय मीन जे कोण लोक वता तांकां समजता आसतलें हांव कितें सांगता तें. आतां the distilled factory company is showing as Amsterdam distillery. आता everybody knows why people used to go to Amsterdam. आता वो कोण बाबा हो काय आमी आतां एम्स्टरडॅम वचून हॅश ब्राउनी खावन सोदपाचो हो मनीस कोण तो. एक लोकल लिडर भितर आहा दिसता मॅटर ना तातूंत हांव कोणाचे आय एम नॉट टेकिंग एनीबडीज नेम. देर आर बिग पीपल इन्वॉल्ड इन दीस विदाउट वीच ते जावपाक शकना. विदाउट वीच 36 वरां एक्साइज कमिशनर 36 वरांनी सांगता की आपूण एसपी नॉर्था कडेन उलयता. सो दीस दॅट मिन्स देर सम प्रेशर.
Otherwise, why it takes 36 hours for excise commissioner not to check why the truck is still not given hand over to excise? अरे जेन्ना एक ट्रक थंय सापडलो न्ही तोय बीन देवादयेन सापडलो तो सापडूंक ना एक्चुअली तो बाय मिस्टेक उजो लावलो थंय त्या ट्रकाक शॉर्ट सर्किट जावन म्हणून तो थंय उरलो जेन्ना तुमकां कळ्ळें की इल्लीगल सोरो तुमी आपया मरे एक्सायजाक पंचनामा थंयच्या थंय करा मोजा कितल्यो बाटल्यो आहा त्यो कॅन आहा त्यो ना हरशीं हांकां बाटल्यो मोजपाक बरें कळटा मरे त्यो मोजच्यो आशिल्ल्यो आनी हँड ओव्हर करच्यो आशिल्ली एक्सायजाक आनी दुसरो ट्रक हाडला पुलीस डिपार्टमेंटान त्यो बाटल्यो काडल्या दुसऱ्या ट्रकान घातल्या आनी घेवन गेल्या आतां कितें गॅरंटी त्यो बाटल्यो आनी गडबड करूं ना म्हणून why excise department was not involved when they transferred those stock into other truck? Was proper Panchnama not done, you're saying? 100% when our people were there at site, they have seen they were transferring. There was no excise person there. He was there present. दोन कॉन्स्टेबल आशिल्ले मरे हय कितले कॉन्स्टेबल आशिल्ले 7-8 जाण आसले पुलीस हय सो 7-8 पुलिसांनीच काडला आनी घातला ते पुलिसान लेबर हाडिल्ले ट्रान्सफर करपाक ना पळय ते भायर वचत म्हणून पुलिसांक बाबड्यांक ते पीसीक यूज करून बॉक्सान ट्रान्सफर केल्या आतां तें काम पुलिसाचे थंय कोण लेबर कोण नाशिल्लो ना, labor कोण. आतां हेजेर म्हाका दिसता एसपी नॉर्थान आतां उत्तर दिवपाक जाय आतां पळय आनी एक खुलासा जालो की ती बॉक्सां जी एका ट्रकांतल्यान दुसऱ्या ट्रकान घातली ती तांणी पुलीस कॉन्स्टेबल यूज केले ते पुलीस कॉन्स्टेबलाचें काम रे बॉक्सां काडून भितर घालपाचें थंय पंचनामा केलेले हां पंचनामा केले ते हय गाडयेन डिटेल हे बरें आसलेले पंचनामा केला अरे पंचनामा- पीआयन स्वता म्हाका PI. सांगला हांव पीआय कडेन उलयला तेणें म्हाका सांगलें की ते पंचनामा प्रत्येक बाटली मोजची पडटा म्हणून अरे एका बॉक्सान 12 बाटल्यो आहा सगळ्यांक खबर आहा न्ही कोण ल्हान भुरग्यां सुद्दां विचार मरे तूं एका बॉक्सान 12 बाटल्यो आसता बॉक्सां मेजली इंटू 12 कर मरे कळना 36 वरां लागता ऑथोरायज कोणे केले हांकां ते बॉक्सां काडून भितर घालपाक एंड वाय द पुलीस कॉन्स्टेबल्स वर यूज they should have hired some agency with the labor to transfer it nahi is this not violation in police department म्हणल्यार हे पुलीस ऑफिसर आपली सगळी कर्तुतां भायर येवची न्ही म्हणून पुलीस डिपार्टमेंटाच्याच लोकांक यूज करता जाल ना नाल्यार सांगचे कोणे ट्रान्सफर केल्ले ते म्हजे कडेन फोटोग्राफ्स आहा वेर पुलीस आर ट्रान्सफरिंग इट व्हिडिओ आहा मरे आय थिंक सम मिडिया चॅनल हॅज पुट द व्हिडिओ yesterday of transferring those cartons into other truck. Thank you.